પાલનપુરમાં ધોધમાર વરસાદ પડતા અનેક જગ્યાએ પાણી ભરાયા છે। પાલનપુર અમદાવાદ હાઈવે પર ટ્રાફિક જામની સમસ્યા। ગઠામણ પાટિયા પાસે પાણી ભરાઈ જતા ટ્રાફિક જામ। છેલ્લા 2 કલાકથી ટ્રાફિક જામ થતા વાહન ચાલકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે। તો પાલનપુરમાં ધોધમાર વરસાદ ખાબક્યો, જેના કારણે ટ્રાફિક જામની સમસ્યા સર્જાઈ છે, કારણ કે અનેક જગ્યા પર પાણી ભરાયા છે, જેના કારણે વાહન ચાલકોને મુશ્કેલી થઈ રહી છે। रोड रस्ता पर ट्राफिक जामनी समस्या अमदावाद पालनपुर हाईवे है कि ज्यां अत्यारे ट्रकनी लांबी लाइन जोवा मळी रही है। 2 कलाक जेटलो समय वीती चूक्यो छे, तेम छतां हजू सुधी आ ट्राफिक हळवो थयो नथी। बनासकांठा जिल्लामां मोडी रात्रे जे पालनपुर छे ने पालनपुरमां 4 कलाकमां 8 इंच जेटलो जे वरसाद छे ते खाबक्यो हतो। एटले कही शकाय के पालनपुरना गठामण पाटिया छे ते मेन हाईवे छे ने अमदावादथी पालनपुरने जोड़तो हाईवे अत्यारे तो पाणीमां गरकाव थयो छे ने हाईवे ने एक साइडनो जे मार्ग छे ते बंध करवानी फरज पड़ी छे। एटले कही शकाय के पालनपुर विस्तारनो जे मेन हाईवे छे ने अत्यारे तो ट्राफिक जामना जे दृश्यो छे ते सामे आव्या छे। एटले कही शकाय के पालनपुरमां जे रात्रि दरमियान जे वरसाद खाबक्यो छे ने वरसाद खाबकवाना लीधे अनेक वाहन चालको छे ते अत्यारे तो मुश्किलोमां मुकाया छे। एटले कही शकाय के जे विस्तार छे गठामण पाटिया ए विस्तारनो जे मार्ग बंध कराता अत्यारे वाहन चालको सहित जे राहदारीओ छे ते मुश्केलीमां मुकाया छे। रतन सिंह ठाकोर, न्यूज़ कैपिटल, बनासकांठा।